घिराव टकराव से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं मिला। अब एक सुहेल आफरीदी साहब सीएम केपी के, उनकी एक वीडियो आज वायरल हुई है, मैंने देखी है कि वो 9 मई के वाक़यात की वीडियो वायरल हुई है। तो उन्हें चाहिए नहीं कि हमें अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी पॉलिसी में 2 पीटीआई की शिफ्ट है। एक तो देखें फवाद चौधरी की सरबराही में कमेटी बन गई है जो पंजाब के मामला देखेगी और शाम कुरैशी को देखेगी। अच्छी बात है, मुज़ाकरात करनी चाहिए। सुहेल आफरीदी टकराव की बात करते हैं तो इन्हें अपनी पॉलिसी को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। अनवर, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल 100% है। पीटीआई एक ऐसे गड्ढे में गिरती जा रही है इस जलाओ और घेराव, इख्तलाफ और तशद्दुद की जो रिवायत की वजह से, जिसकी इसको भारी कीमत देनी पड़ रही है। इससे कोई इनकार नहीं है। क्यों? पूरी दुनिया में एक बात है और वो है कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग ही वाहिद हल होता है। और कोई भी सियासी जमात अगर समझती है कि वो दीवार से लगी हुई है और उसको जनाब कोई भी एहतजाज का रास्ता उसको उस दीवार से अलहदा कर देगा या उसको दोबारा मेन स्ट्रीम में ले आएगा, ऐसा नहीं होता। और ये हमने पाकिस्तान में देख रही है, तारीख गवाह है। दूसरी बात, इस वीडियो के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आपको मैं खबर भी देता चलूँ। वो फेक तो नहीं, वीडियो सही है, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद हो सकता है कोई आईनी कानूनी तौर पर सुहेल आफरीदी की वजारत आला खतरे में पड़ जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। नहीं, इसकी वजह ये है कोई नहीं, मैसेज नहीं है। देखिए, बड़ी सिग्निफिकेंट नहीं, वीडियो की वजह से वजारत आला खतरे में पड़ जाए, मुझे ये समझ है कि उनका जो मुकदमात हैं उसके अंदर ये इतना बड़ा एविडेंस है। अगर उनके ऊपर फर्द जुर्म लगा दी जाती है तो पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं कि एक आदमी फर्द जुर्म और जेल के बाद वजारत आला चला सके। हाँ, मिसालें मौजूद हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की मिसाल भी मौजूद है। तो आप इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये इस वीडियो की टाइमिंग जो है, क्योंकि पिछले देखिए एक बात समझ लें, एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से देख लें, हुकूमत की तरफ से एक वाज़ेह मैसेज था कि सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनना चाहिए, उसको नहीं रोक सके। 90 के 90 अरकान ने वोट दिया, पीटीआई का कोई वोट नहीं टूटा, ठीक हो गया। हुकूमत ने कोई रास्ता नहीं रोका, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। वज़ीर आला ने कुछ किया भी नहीं है ना, इसको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है, इट इज़ अ ग्रेट थिंग। ये जमहूरियत की एक अच्छी मिसाल पैदा की गई। लेकिन उसके बाद उनको कोशिश की गई, कोर कमांडर साहब भी मिले कि जी ये आप जो हैं देखें, वज़ीर आज़म का ये पैगाम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दहशत गर्दी के हवाले से या बाकी मामलात के हवाले से खुदारा कौम को एक होना पड़ेगा। आपको सूबे की बात या आपको अपने ज़ाती पार्टी की बात से बियॉन्ड दैट इकट्ठे होना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एक बात हो सकती है कि उन्हें अगर बानी पीटीआई से मिलवा दिया जाए तो वो मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अनवर रज़ा, इस सारे जेस्चर्स के अंदर अगर गवर्नमेंट एक जेस्चर और कर दे कि यार उसको अडयाला जेल में ला दे, क्या फर्क पड़ जाएगा? अली अमीन ने कितनी मुलाकातें कर ली, मुझे आप बताइए। देखिए, एक बात तो पक्की है, अब वो वजीर आला है, ठीक हो गया, उसको एक बार मिलने दें। क्या वो हम क्या पहाड़ गिर जाएगा? आप एक बार उनको मिलने दें और उसके बाद देखें, अगर कोई भी वजीर आला, कोई भी शख्स ये समझता है कि रियासत से तसादुम की पॉलिसी के ऊपर वो वजीर आला भी रह सकेगा, तो मैं समझता हूँ ये गलतफहमी है, हमाकत है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कल के उनकी इन्हीं पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान के इन मामलात को तकवीत मिल रही है। हाँ, अफगानिस्तान देखें, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो इतना सेंसिटिव हुआ है। अफगानिस्तान, आपका ख्याल है कि उन लोगों को परवाह है? इसलिए तो मैं बार बार कहती हूँ कि ये मुल्क दुश्मन जमात है, क्योंकि इन्होंने आज तक पाकिस्तान को फास्ट नहीं रखा। पाकिस्तान को इस चीज ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। खुदारा इस जुमले को ना कहा करें। नहीं, मैंने गद्दारियों के सर्टिफिकेट मैंने गद्दार नहीं कहा। दुश्मनी कहकर मुझे ये बताएं, मैंने आज तक आपने ये जुमला मेरे से किसी और जमात के बारे में सुना? किसी को ना कहें, पीटीआई के बारे में, पीटीआई के बारे में, लेकिन हम कहते हैं कि स्पेस देना चाहिए, जरा प्यार मोहब्बत से लोगों को अपने करीब करना चाहिए। नहीं, कैसे आप स्पेस दें? एक ऐसे शख्स को कैसे स्पेस दें जो हमारी फौज की वर्दी को जलाता है, जो हमारी कौमी तंसीबात पे हमले करता है? ऐसे शख्स को कैसे स्पेस दें, क्यों दें? बल्कि मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, सजा नहीं होनी चाहिए। मेरी जाती राय के मुताबिक ऐसी पार्टी को बैन होना चाहिए। देखिए ना, हम ये देखें ना, फिर माजी में हमने देखा कि आपकी जमात के बारे में ऐसे लोग कहते थे और हम उस वक्त ये कहते थे कि प्लीज सियासी जमातों को गद्दारी दुरुस्त है। हम तो कहते हैं 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको सजा दी जाए। अनवर रज़ा भाई, पाकिस्तान की फौज
پاکستان کے اداروں سے آگے نہ میں ہوں نہ آپ ہے نہ کوئی ہے. پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سرحدیں ہیں، ملک اور ریاست سے ہم بڑھ کر سب کچھ نہیں ہیں. ہے. ٹھیک ہو گیا، اس سے کوئی انکار نہیں. کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے اس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اور اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے. لیکن خدا را من حیث القوم اجتماعی طور پر غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹے. اس سے تقسیم ہوتی ہے، پولرائزیشن ہوتی ہے. جب کرنا چاہیے افہام و تفہیم اور مذاکرات. آپ سمجھیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کسی دشمن جماعت کو کہیں گے کہ آ کے ہم سے مذاکرات کریں گے؟ وہ انہیں پی ٹی آئی کو کہیں گے نا، وہ کہہ بھی رہے ہیں. دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں نے پھر تو غلط کر گئے. آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیجئے. کہ سیاست میں ایسی گفتگو اس لیے ذرا وہ نامناسب ہوتی ہے کہ پھر ہم نے کیسے ہوتی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ ان کو حکومت میں لانے سے اچھا ہے کہ آپ ایٹم بم گرا دیں ملک پہ. ایسے شخص کو آپ کیسے ملک دشمن نہیں کہیں گے؟ I am sorry but I fail to understand this. اگر وہ یہ کہتا نا کہ آپ زرداری کے اوپر ایٹم بم گرا دیں، نواز شریف کے اوپر کسی کے بارے میں بھی کہتا، میں کہتی جی اس کا پولیٹیکل ڈیفرنس ہے، اس کا رائٹ ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرا دے، میرے لیے وہ ملک دشمن ہے. عمران خان نے ٹویٹ کی ہے کہ اس سے بہت بہتر تھا. میں آپ سے بریک میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسی حکومت لانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرا دیں. میں آپ سے بریک میں شیئر کر دیتی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں ایسا شخص ملک کا دشمن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں پھر اگین آپ کی بات میں کہتا ہوں کہ ہم شخصی دشمنی اور جماعت کی دشمنی کا یہی فرق تو میں کہہ رہی ہوں. شخصیات کے اوپر آپ پوری تنقید کریں، چاہے وہ عمران خان ہو، میں نے عمران خان کو ملک دشمن کہا ہے اور تو کسی کو نہیں کہا نا. پی ٹی آئی کا میں یہ کہتا ہوں فار گاڈ سے عمران خان اور جو بھی اس کی آئیڈیالوجی کو فالو کرے گا وہ ملک دشمن ہے. پھر پی ٹی آئی ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں افہام و تفہیم اور مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے. اس طرح سے معاملات حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے نا. طاقت کے ذریعے اور اس طرح پریس کرنے کے ذریعے معاملات حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. جو آئین اور قانون کو نہیں مانتا اس کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بات تو آپ میں سب بھی کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تابع رہ کے ہمیں ملک کو آگے لے کر چلنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو جمہوریت آئین اور قانون کے ہم تو سہیل آفریدی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. ان کی ویڈیو وائرل پہ بات نہیں کی ہم نے ان کو کہا ہے کہ یار یہ ویڈیو جو ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس کا وزارت اعلیٰ مشکل میں پڑ سکتی ہے اور یہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہو سکتا ہے. مذاکرات کی انویٹیشن ہم نے دی، مذاکرات کے 6 راؤنڈز ہم نے کروائے. یہ لوگ تو بیچارے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈز بھی نہیں پیش کر سکے اس میں. ٹھیک ہے، اور جب کیا تو وہ کس قدر ایک مذائقہ خیز قسم کا ڈاکیومنٹ تھا، وہ بھی ہم سب کو پتہ. میں مذاکرات سے انکار نہیں کر رہی، یہی حل ہے. لیکن میں آج بھی اپنی بات پہ کھڑی ہوں کہ عمران خان اس ملک کا دشمن ہے. کوئی بھی شخص جو میرے ملک پہ حملہ آور ہوگا، میرے ملک کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا، وہ آئندہ آنے والے 1000 سال کے لیے پاکستان کا دشمن ہے. اور میں اس سے برعکس کوئی بات ماننے کو تیار نہیں.